Ovo je priča o dva dječaka koja su odrasla u disfunkcionalnim porodicama, punim nasilja i alkohola. Dva dječaka koji su kao mlade osobe živjeli takozvani američki san, imali kuće u kojima je bilo više kupatila nego ljudi i koji su tek kroz minimalizam dobili ono o čemu su zapravo uvijek sanjali – slobodu. Ja sam Ines, supruga i mama u 30-ima i na kanalu Malo minimalizma pričam o svom iskustvu. Kako mi je minimalizam pomogao da dobijem više vremena za ono što mi je najbitnije. Ali jednostavno je nemoguće imati kanal o minimalizmu, a ne spomenuti ova dva čovjeka. Joshua Fields Millburn i Ryan Nicodemus. Joshua Fields Millburn je rođen 1981. godine u Dayton, Ohio. Svog oca u knjizi Voli ljude, koristi se stvarima opisuje kao jakog čovjeka srebrne kose koji je radio kao doktor, a majku kao plavušu sa pušačkim glasom koja je u to vrijeme bila sekretarica i 7 godina mlađa od njegovog oca. Malo poslije Joshuinog rođenja njegov otac se razbolio. Dobio je ozbiljne psihičke probleme. Dijagnozu šizofrenije i bipolarnog poremećaja, koji su radi njegove pretjerane konzumacije alkohola bili još teži. Još prije nego što sam mogao hodati, moj otac je počeo voditi duge razgovore, pa čak i intenzivne odnose s ljudima koji nisu postojali u stvarnom svijetu. Kako se njegovo mentalno stanje pogoršavalo, postao je nasilan i nepredvidiv. Moje prvo sjećanje na oca jeste kako gasi cigaretu na golovim grudima moje majke. Imao sam 3 godine. U knjizi Joshua dalje priča svoju priču. Nakon otprilike godinu dana nasilja, njegova majka i on su odlučili napustiti njegovog oca. Otprilike u isto vrijeme, njegova majka počinje piti alkohol. Joshua kaže da je veliki dio svog djetinjstva mislio da novac ima 2 boje, zelenu i bijelu. Mama je prodavala bijele novčanice, za koje će on tek kasnije saznati da su bili kuponi za hranu. Ona ih je prodavala u pola cijene da bi dobila novca da kupi još alkohol. Joshua se sjeća kako njegova majka danima nije ništa jela, nego je sjedla na kauču i još uvijek se sjeća mirisa, urina, cigareta i limenki piva koje su se konstantno nalazile u njegovom stanu. U kasnije knjizi navodi da ne želi da ga niko pogrešno shvati. Njegova je majka bila jedna simpatična žena koju su ljudi voljeli i ona je voljela ljude. Voljela je njega, ali kako on sam kaže, ipak je malo više voljela alkohol. Kao dijete uvijek je mislio da je nedostatak novaca izvor svih njegovih problema. U školu mu jednom prilikom njegov prijatelj Ryan rekao da mu je cilj u životu da zarađuje $50.000 godišnje i Joshua je sam prihvatio tu ideju. Zamislio cifru od $50.000 kao neku koja bi riješila sve probleme, bio bi sretan i ne bi završio kao njegova mama. Sa 18 godina on ne kreće na studij, nego odmah počinje da radi. Sa 28 godina ostvaruje sve ono o čemu je maštao kao dječak, čak i više. Njegova plata se pisala sa 6 cifara, znači bila je puno veća od onih $50.000 o kojima je kao dječak maštao. Vozio je luksuzna auta, imao veliku kuću u predgrađu. Postao je najmlađi direktor u historiji kompanije dugoj 140 godina. Bio je oženjen i živio je takozvani američki san. Sve se mijenja u oktobru 2009. godine, kada njegova majka umire od raka pluća, a njegov brak se raspada. I to oboje u istom mjesecu. Možda sam živio američki san, ali to nije bio moj san. Njegova mama nije bila neuredna, ali za svojih 65 godina života skupila je veoma puno stvari. Kako on kaže, u malom apartmanu bilo je toliko puno stvari da su se sa tim stvarima mogle napuniti 3 kuće. Za majčine stvari organizirao kamion dug 8 metara i firmu za selidbu. Planirao je sve majčine stvari prebaciti u jedan lager, čije će iznajmljivanje plaćati mjesečno, jer po njegovim riječima to je ono što dobri sinovi rade. Otišao je majčin apartman i sve se promijenilo kada je ispod njenog kreveta pronašao 4 kutije. Kutije su na sebe imali brojeve od 1 do 4. Svaka je bila zalijepljena tako jako da se moglo primijetiti da te kutije nisu otvarane godinama. Uzdahnuo je, skupio snagu i otvorio kutije. U njima su se nalazila svjedočanstva, zadaće i fotografije iz njegove osnovne škole. Brojevi su označavali razrede koje on pohađao. Zašto je mama sačuvala svu ovu beskorisnu hrpu papira? Ali onda su se odjednom vratila sva sjećanja i postalo mi je jasno sljedeće. Mama je čuvala jedan dio mene.
Čuvala je uspomene u toj kutiji. Ali čekaj malo, rekao sam naglas u praznoj spavačoj sobi, kada sam shvatio da mama nije otvorila tu kutiju više od 2 decenije. I tada mi je prvi put postalo jasno nešto važno. Naše uspomene se ne nalaze u našim stvarima. Mi ih čuvamo u sebi. Mama nije morala čuvati ove kutije da bi zadržala dio mene. Ja nikada i onako nisam bio u ovim kutijama. I onda mi je postalo jasno da je upravo to ono što ja sada radim sa majčinim stvarima. Otkazao je firmu za selidbu, kamion i lager za pohranjivanje stvari. Pozvao je ljude bliske njegovoj majci koji su mu pomogli da raščisti njenu kuću. Veliki dio stvari je donirao, a jedan dio stvari uspio je prodati. Novac koji je zaradio je donirao bolnicama koje su se brinule o njegovoj majci u njenim posljednjim mjesecima života. Iz Floride, gdje je njegova majka živjela, sa sobom u Ohio je ponio samo nekoliko stvari koje su njoj pripadale. I onda je shvatio jednu važnu lekciju što se tiče sentimentalnih stvari. Puno ih više cijenimo ukoliko ih imamo manje. Onda je odlučio da pogleda svoje ormare, podrume i prepunu kuću. Za sebe kaže da je bio organiziran i neuredni čovjek. I u ovom momentu u igru ulazi minimalizam. Za sebe kaže da kada je čuo tu riječ prvi put, kao da mu se upali neka svjetiljka iznad glave. Upitao se sam, kako bi bilo kada bi se svaki dan riješio jedne stvari i tako cijeli mjesec dana? Šta li bi se desilo? U prvih mjesec dana riješio se puno više nego 30 stvari. 8 mjeseci nakon smrti njegove majke, Joshua se riješio čak 90% stvari koje je posjedovao. Joshua kaže da se pitao, kada sam započeo materijalnim stvarima davati toliko puno značaja? Zašto sam nezadovoljan? Ko je taj čovjek koji ja želim biti? Kako ja uopšte definišem svoj uspjeh? Šta se dešava sa tobom? Izgledaš mi opušteniji i sretniji nego ikada. Zašto si tako sretan? Upitao ga njegov prijatelj iz djetinjstva, Ryan Nicodemus. Ponovo se vraćamo u 1981. godinu kada je rođen Ryan Nicodemus. On je također kao i Joshua imao teško djetinjstvo. Kada je imao 7 godina, njegovi roditelji su se rastali. Prvo je živio sa majkom, pa kasnije i očuhom u prikolici. I u njihovoj svakodnevnici su droge, alkoholizam i fizičko zlostavljanje bile nažalost redovna pojava. Ryanov biološki otac je bio Jehovin svjedok koji je, iako je imao firmu za možarske radove, jedva spajao kraj s krajem. Ryan mu često u ljetnim praznicima pomagao na poslu i tako sa njim posjećivao puno kuća. Kuće koje su bile luksuzne, koje su imale bazene i privatne kuglane, kuće o kojima je samo mogao maštati da ih ima jednoga dana. Ali od svih kuća koje je vidio, Ryanu se posebno svidjela jedna kuća. Tu se nije radilo o nekoj luksuznoj kući, ali Ryan kaže da se dobro sjeća njenih zidova koji su bile ispunjene ramovima. U njima su se nalazile fotografije ljudi koji su živjeli u toj kući kao njihovih prijatelja i porodice. Svuda je vidio nasmiješena lica na fotografijama. Dok je radio u toj kući, Ryan se pitao kako bi bilo da on živi u takvoj kući. Onda je upitao svog oca koliko bi morao zarađivati da sebi priušti ovakvu kuću. Otac mu je rekao, sine moj, ako želiš da priuštiš sebi ovakvu kuću, trebao bi zarađivati otprilike $50,000 godišnje. Nemojte zaboraviti da se ovaj razgovor odvija 1990. godine i $50,000 je bilo puno više nego što je Ryanov otac mogao da zaradi u jednoj godini. Svom prijatelju škole Joshua je ispričao o predivnoj kući i njegovom planu da zarađuje $50,000 godišnje. I tako se i onako završetka škole odmah zaposlio. Nakon nekog vremena Joshua pozove Ryana da dođe raditi u njegovom timu. Nakon samo par mjeseci postao je njegov najuspješniji prodavač i počeo zarađivati $50,000, pa čak i mnogo više. Godine 2008. Ryan je imao sve ono što je po svom starom planu trebao imati. Međutim, iako je zarađivao veoma puno novaca, bio je velikim dugovima. Kupovao je tehniku, luksuzna auta, plaćao skupe odmore i dekoracije za svoju kuću. Kada je novca ponestalo, plaćao bi karticom, tako da je finansirao svoj životni stil koji sebi nije mogao priuštiti sa novcem koji nije imao, da bi kupio stvari koje mu ne trebaju. Počeo je svaku noć piti alkohol, tako da je jednom prilikom doživio tešku nesreću sa autom. Zadobio je ozbiljne povrede. Doktor mu je propisao tablete protiv bolova i nakon par mjeseci on je na te tablete postao ovisan.
Čak jednom prilikom bio je smješten u psihijatrijsku kliniku. Kako sam u knjizi opisuje, njegov brak se raspao, a svaku svoju djevojku je varao. Njegova majka živjela u blizinu, međutim on je nije rado posjećivao. Radio vrijeme provodio sa ljudima koji imaju iste sklonosti kao i on. Radio je dalje 60, 70 pa čak i 80 sati sedmično, ali je zanemarivao ono što je najvažnije. Svoje zdravlje, svoju porodicu i svoju kreativnost. Tada je počeo nešto čudno primjećivati kod svog prijatelja. Išli su u istu školu, imali su slično djetinjstvo, radili su u istoj kompaniji. Joshu se upravo desile dvije najteže situacije u životu, ali on je izgledao sretan. Zato ga je tog dana pitao zašto si do vraga tako sretan. Joshua mu je objasnio da se u posljednjih mjeseci riješio puno fizičkih stvari da bi napravio mjesto za ono što mu je bitno u njegovom životu. Ryan je odmah rekao, ok, i ja hoću da budem minimalista. Ali on je htio puno brže rezultate. On je htio da se rješava stvari par mjeseci. Zato im je simula ideja. Budući da je selidba vrijeme u našim životima kada se moramo suočiti sa svim stvarima koje posjedujemo, oni će se praviti kao da se Ryan seli. Spakovat će apsolutno sve što Ryan ima u kartonske kutije i Ryan će u narednih 3 sedmice iz tih kartonskih kutija vaditi samo ono što mu treba. Nakon 3 sedmice sve ono što ostane u tim kutijama mora izaći iz Ryanovog stana. Iduće sedmice su Ryan i Joshua spakovali apsolutno sve što on ima u kartonske kutije. To je trajalo 9 sati. Kutije su bile označene natpisima tipa druga ladica u kuhinji. Namještaj su čak prekrili sa plahtama. Nakon 21 dana, čak 80% onoga što je Ryan posjedovao je ostalo u kutijama. Ryan je iz kutija vadio samo stvari koje su zaista poboljšavale njegov život. U knjizi kaže da je se u ovom momentu prvi put u svom odraslom životu osjećao kao slobodan čovjek. Ne samo da je promijenio svoje navike, nego i cijelu perspektivu. Danas ih milioni poznaju. Napisali su knjige, snimili dokumentarce i podcast epizode, ali mislim da razlog zbog kojeg je njihova priča dotakla toliko ljudi nema veze sa urednim policama, bijelim zidovima ili posjedovanjem manje stvari. Mislim da se ljudi pronalaze u njihovoj priči, jer većina nas duboko u sebi vjeruje isto ono što su vjerovali Joshua i Ryan. Da će nas sljedeća kupovina, veća plata, bolji posao ili veća kuća konačno učiniti sretnima. A onda jednog dana shvatimo da možda nikada nije ni bio problem u onome što imamo premalo, nego što imamo previše svega što nam odvlači pažnju od onoga što je zapravo zaista važno. Minimalizam nije život sa 30 stvari, nije estetika, nije savršeno uređena kuća. Možda je minimalizam samo trenutak u kojem prvi put iskreno sebi kažeš ne želim više graditi život koji samo dobro izgleda. Želim život u kojem se osjećam dobro. I mislim da je upravo zato njihova priča tako snažna. Hvala svima koji su ostali do kraja ovog videa. Ako želiš više sličnog sadržaja, zaprati moj kanal Malo minimalizma. Stavi srce u komentarima ukoliko se nalaziš u fazi raščišćavanja svog doma ili života, da znaš da nisi sama. Ovdje smo s vremenom stvorili tako jednu lijepu i pozitivnu zajednicu, ljudi koji se međusobno podržavaju i uvijek iznova podsjećaju da promjena ne mora biti savršena da bi bila vrijedna. Hvala ti od srca za predivne komentare i prelijepu podršku i želim ti predivan dan.